बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में लोगों के जहन में मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं। मेरे जहन में भी सवालात हैं। मैंने उनके जवाब हासिल करने की कोशिश की है अपने ज़राए से, इधर उधर से खबरें इकट्ठी करके कि ऐसा क्यों है। एक सवाल तो ये है कि जनाब जो मियाँ साकिब निसार साहब साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान वाला जो फैसला है मैंने बिल्कुल ठीक दिया था, और मेरे साथ मिस्टर जस्टिस फैसल अरब और मौजूदा चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल भी उस बेंच में शामिल थे, और कोई उनके किरदार पर सवाल नहीं उठा सकता। ये कहना उनका। ये जो जिन जज साहबान का जिक्र कर रहे हैं, जब ये लाहौर में थे तो ये 4 लोग थे जिन्होंने एक अपनी बहाली के लिए एक वारदात डाली थी, और फिर अपने साथियों को भी उससे आगाह नहीं किया था, खुफिया रखा था इन्होंने। वो क्या वारदात थी, वो आपके गोश्तगुजार करेंगे। और फिर इमरान खान साहब को ऐसी जल्दी क्या है? रोज़ाना ऐसी बातें करते हैं कि जनरल बाजवा पे तो चढ़ाई रहती है उनकी रोज़ाना ही, और कोशिश उनकी ऐसी है, लग ये रहा है कि वो जनाब मुझे जल्दी-जल्दी ना वो नाअहल करें या जेल डालें। ये इतनी जल्दी इनको क्यों है? ये जो होना है, जब वक़्त आना है उस वक़्त होना है, लेकिन इनको ये जल्दी क्यों है? इनको पता है कि जनाब मुझे नाअहल कर देना है, क्योंकि इनके अपने करतूत इनको पता है, आगाह है, इनके करतूत अपने इनके सामने हैं। और फिर ये इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? और फिर जनाब अगर नए या मौजूदा आर्मी चीफ जो है जनरल हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब, वो डिसिप्लिन के मामले में इतने सख्त हैं, तो फिर फ़ौज के बारे में जो इधर-उधर से बकवासियात जो हैं वो सामने आ रही हैं, तो उसमें वो खामोश क्यों हैं? वो एस्टेब्लिशमेंट से मुराद, ये इमरान खान साहब तो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट फ़र्द वाहिद का नाम है, यानी आर्मी चीफ का नाम है। लेकिन जो पिछले 8-10 साल में हुआ है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुराद जो है, ये फ़ौज और अदलिया है। इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को निकाल के एक नया सेटअप कायम किया था एस्टेब्लिशमेंट का। तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का एक धड़ा तो गैर जानबदार है। बकौल उनके अपने कि जनाब सियासत से दूर कर लिया हमने अपने आप को। और लेकिन जो दूसरा हिस्सा है उसका, वो उसी तरह लगा हुआ है। जब मैं वो साकम सार वाली बात पे आऊँगा, तो मैं इसका भी उसमें जवाब जो है वो शामिल करूँगा। अब मिस्टर जैसे साकम निसार साहब ने तहरीरी जवाब दिया है। जियो ने कुछ सवालात किए थे, उनके जवाब में उन्होंने कहा जनाब किसी की ज़रूरत नहीं थी कि मुझे वो कोई काम कहता या मुझसे कोई रायत माँगता। इस हकीकत का सबको पता है कि क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। जनरल बाजवा, जनरल फैज़, दीगर जो लोग थे मुतलका फ़ौज से मुतलका लोग, वो कैसे मिलते थे, कैसे मुलाकातें होती थी, कैसे एक्का हो गया हुआ था। इस बात को चलो छोड़ देते हैं। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो बेंच था, जिसने सादक और अमीन करार दिया था इमरान खान को, उसमें उमर अता बंदयाल साहब थे और फैसल अरब साहब थे। तो उनके किरदार पर तो कोई सवाल नहीं उठा सकता, ये कह रहे हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा पीछे जाता हूँ, 2007 में आपको लेके जाता हूँ। 2007 में सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का फंडा हो जाता है। इफ्तिखार चौधरी को वो कर देते हैं मुअत्तल और उनके खिलाफ रेफरेंस भेज देते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट बैठती है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन्हें बहाल कर देती है मई 2007 में। लेकिन मामला ठीक नहीं होते, और फिर वो एक पीसीओ आ जाता है। पीसीओ के तहत तमाम हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जज जो हैं, वो घरों को भेज दिए जाते हैं, और उन्हें ज़ाहिर हलफ नहीं दिया जाता, तो वो फिर पीसीओ के तहत फ़ारिग कर दिए जाते हैं। जो फ़ारिग होते हैं, उनमें जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस थे, वैसे तो लाहौर हाई कोर्ट के 22 जजेस थे जिन्हें दावत दी गई थी। उनमें से सिर्फ़ 2 जज ऐसे थे जिन्होंने इनकार किया था, बाकायदा इनकार। साकम निसार वगैरह का तो नाम ही नहीं था उस लिस्ट में, कि जो कहते हैं ना पीसीओ से के तहत हलफ उठाने से इनकार कर दिया, इनका तो नाम ही नहीं था उस लिस्ट में जिनको बुलाया गया था। जो 2 नाम थे वो थे मिस्टर जस्टिस साहिर अली शेख और मिस्टर जस्टिस इकबाल हमीद रहमान, जिन्होंने कहा था नहीं जनाब हमने हल्फ नहीं उठाना। यानी जेन्युइन जिन्होंने इनकार किया था वो 2 बंदे थे। और फिर बाद में कुछ जजेस ऐसे भी थे जो तरले-छल्ले मारते रहे, कोई घर से प्रेशर आ गया। मियाँ नजमुल ज़मान साहब थे, बड़े अच्छे जज थे, और इन्हीं के बैच के थे मियाँ साकिब निसार साहब के। तो वो जनाब वो उनको घर से जो है होम मिनिस्ट्री उसकी तरफ से जनाब
रोना पिटना पड़ गया। फिर बंदे बीच में डाले और चौधरी इफ्तिखार हुसैन थे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, तो उन्होंने उन्हें बुला लिया, दोबारा हल्फ ले लिया उन्होंने पीसीओ के तहत। और फिर इसी तरह जस्टिस मौलवी नवार अलग साहब थे, वो भी अच्छे जज थे, उन्होंने भी दोबारा हल्फ ले लिया। ये इस तरह बाकी जो हैं, फिर ये तहरीक शुरू होगी, अदलिया बहाली तहरीक। आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के इल्म में होगा, बल्कि आप में से बहुत सारे लोग उसका हिस्सा भी रहे होंगे। तो वो जनाब फिर कुछ जजेस ऐसे थे जो खाते पीते थे, उन्होंने वकालत से भी बड़ा पैसा कमाया हुआ था, वैसे भी कोई ख़ानदानी सपोर्ट भी थी पीछे। और कुछ जजेस ऐसे थे कि जिनका उनका लाहौर में घर भी नहीं था, वो जीवार की ज़ाहिर है जो सरकारी रहाइश थी वहाँ वो रहते थे। तो फिर अब ये भी खतरा था कि जनाब वो रहाइश गाहें भी खाली करवा ली जाएंगी, एम शाह सदीकी से जैसे करवाई गई। तो बहुत सारे जजेस इस हवाले से भी परेशान थे। अच्छा, जजेस बहाली तहरीक में कई उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे मौके ऐसे आए कि लगता था जनाब ये जजेस बहाल नहीं होने, और बहुत सारे मौके ऐसे आए कि लगता था कि जनाब ये पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में होगा कि निकाले गए जज जो हैं वो वापस आएंगे। बिल्कुल एक गुमगो की कैफियत थी, पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बहरहाल जजेस जो हैं थे पुर उम्मीद थे जनाब हम हक पे हैं और अवाम हमारे साथ हैं और वकला बरादरी हमारे साथ है, तहरीक बड़ी ज़ोरों पे है और ये कामयाबी जो है ये हमें मिलनी है। और बीच में कुछ जजेस जो हैं वो मायूस भी हो जाते थे, तनख्वाहें ले नहीं रहे थे, जो मुराद थी वो भी नहीं ले रहे थे, तनख्वाहें मिल नहीं रही थी, मुराद ले नहीं रहे थे। तो ज़ाहिर है फिर वो पैसे पूसे कितनी देर चलते हैं, खर्चे तो वही रहते हैं। और फिर जो मैंने ज़िक्र किया कि कुछ लोग जो थे वो सरकारी रहजगाहों में थे, अगर वो खाली करके किराए पे जाते तो फिर मज़ीद उन पे बोझ पड़ना था। बल्कि वो मिस्टर जस्टिस राजा फ़याज़ साहब थे सुप्रीम कोर्ट के जज, ये मुझे बड़ी पक्की उस वक़्त ये इत्तला मिली थी कि उन्होंने वो झुके नहीं, उन्होंने अपने खर्चे पूरे करने के लिए वो अपनी बेगम के ज़ेवरात भी बेच दिए थे। अच्छा, जैसे भी मामला थे, चल रहे थे, तो अब जनाब ये 4 जजेस जो हैं, ये मिल बैठ के एक प्लानिंग करते हैं। वो 4 जजेस कौन होते हैं? मिस्टर जस्टिस साकिब निसार, मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खोसा, मिस्टर जस्टिस उमर ता बंदयाल, मिस्टर जस्टिस अज़मत सईद साहब। ये कोई प्लान करते हैं जब पीपल्स पार्टी का दौर आ जाता है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म होते हैं, तो ये कोई अपना प्लान करते हैं, ऐसा कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। जीआर में मैं बैठा हुआ था और इमरान शफकत मेरे साथ था, एक जज साहब के पास बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के पास। तो वो काफ़ी देर हम बैठे रहे, हमारा मामूल था कि वहाँ बैठ जाते हैं गपशप, जज साहब भी शायद हमारे साथ ईजी फील करते थे, वही गप्पे शप्पे, ये वो, इधर की बातें उधर की बातें। जब हम 1 घंटा 1.5 घंटा गुजर गया ना बैठे हुए, तो घर वाली तरफ से वो एक साहब अंदर आते हैं, वो होते हैं मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब। वो कुछ देर तो बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं हमारी तरफ। वो बाद में हमें पता चला कि वो काफ़ी देर से आए हुए थे और उन्हें बताया क्या कि जज साहब के पास 2 सहाफ़ी बैठे हुए हैं, तो वो अंदर बैठ के इंतज़ार करते रहे। और जज साहब भी हमारे साथ बातों में ऐसे मगन हुए कि उन्होंने शर्तन भी हमें नहीं कहा कि यार कुछ नहीं जाओ, मैं कोई मीटिंग करनी है कोई, कि वो आए हुए हैं खोसा साहब। खैर खोसा साहब तंग आके इंतज़ार से आ गए जनाब ड्राइंग रूम में, और ड्राइंग रूम में बैठ के वो हमारी बातें सुनते रहे कुछ देर। उन्होंने देखा कि जनाब ये तो अभी इनका उठने का मूड ही कोई नहीं, और ऐसे भी चिचड़ बन के बैठे रहे होते। हमारे ज़हन में नहीं था कोई गेम डालने आए हैं या क्या करने आए हैं। तो फिर उन्होंने ऐसे कोट की जेब में ऐसे हाथ डाला, एक कागज़ था निकाला और फिर हमारी तरफ ऐसे देखा। तो उन्होंने कहा कि हम एक ज़रूरी मामला डिस्कस करना चाहते हैं, उन्होंने हमसे कहा। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है जनाब, हमें इजाज़त दें, हम जाते हैं। तो वो जनाब वो फार्मूला लेके गए थे जिस पर फिर पीपल्स पार्टी ने अमल दरामद किया था। वो फार्मूला ये था कि जो जजेस निकाले गए थे पीसीओ के तहत, उनको दोबारा अपॉइंट कर लिया जाए, लेकिन उनकी जो मुलाजमत है, सीनियरिटी है, वो जो पहले वाली सीनियरिटी है वो भी साथ बहाल कर दी जाए। उस वक्त डोगर साहब ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, ये उन दिनों की बात है। तो फिर वो बाद में पता चला कि जज साहब ने कहा जनाब ठीक है, वो इफ्तिखार चौधरी से बात कर लेते हैं हम, अगर आपको ऐसे लगता है कि ऐसे बेहतरी हो सकती है तो करें। यानी उन्होंने उनको एक तरह से आज़ादी दे दी कि ठीक है जनाब आप कर लें। फिर इनकी वहाँ मुलाकातें गुराबते शाबते रहे। फवाद चौधरी साहब इन तमाम चीज़ों से आगाह हैं, अगर कभी उनका दिल करे तो ये चीज़ें सामने भी ला सकते हैं। तो फिर जनाब इनकी वो
ان سے ملاقاتیں شروع ہو گئیں جو قانون سے متعلقہ لوگ تھے. تو پھر مجھے یہ پتہ چلا ایک دن کہ جناب کوئی یہ دوبارہ حلف والی بات جو ہے، یہ بیل جو ہے وہ منڈے چڑھنے والی ہے کہ ان سے دوبارہ حلف لے لیا جائے، ری اپوائنٹ کر دیا جائے ان کو، لیکن سینیارٹی پرانی تاریخ والی ان کو دے دی جائے اور جو گیپ ہے بیچ میں وہ بھی ختم کر دیا جائے. تو وہ مجھے پتہ چلا جناب کہ آج کو ملاقات ہوئی اور فائنل ہو گئی ہیں چیزیں. تو میں نے رابطہ کیا ان لوگوں سے اور عظمت سعید صاحب سے تھوڑا سا اشارہ مجھے ملا کہ شاید کچھ ایسی بات ہے، اور ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ گولی کر گئے بات کو. تو انہوں نے کہا وہ دیکھیں گے آپ کے سامنے ہوگا جو بھی معاملہ ہے. اور پھر باقی جو ججز تھے اس کے سینئر موسٹ جج تھے خواجہ شریف صاحب جو نکالے ہوئے جج تھے. میں نے انہیں فون کیا، وہ کہہ رہے میں تو مری میں آیا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں. تو میں نے کہا جناب اگر حلف دوبارہ ہونا ہے تو آپ سب لوگوں کو اکٹھے ہی ہونا چاہیے نا. تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں، 2-3 دن میں آ رہا ہوں، تو پھر میٹنگ کرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کیا معاملہ ہے. اور پھر میں نے جسٹس اعجاز چوہدری صاحب تھے، وہ بھی نکالے ہوئے جج تھے، میں نے ان سے پوچھا. ان کا جناب میرے ساتھ حکومت کی طرف سے رابطہ ہوا ہے، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ثاقب نثار، عظمت سعید، عمر تا بندیال اور کھوسہ صاحب جو ہیں یہ ان کے ساتھ کوئی معاملات کر رہے ہیں. بہرحال ہمیں نہیں پتہ، نہ ہمیں انہوں نے اعتماد میں لیا ہے. اور پھر بھی بالکل ایسے ہی ہوگا. یہ 4 ججز جو ہیں انہوں نے حلف اٹھا لیا، یعنی جو ان کے سینئر تھے، جو سینئر موسٹ کے بعد میں چیف جسٹس بھی بنے لاہور ہائی کورٹ کے، خواجہ شریف صاحب، انہیں بھی انہوں نے اندھیرے میں رکھا، نہیں بتایا. اور دیگر جو جج صاحبان تھے انہیں بھی اندھیرے میں رکھا. اقبال حمید الرحمان جو تھے ان کو بھی اندھیرے میں رکھا. ساحر علی شاید انہوں دنوں ریٹائر ہو گئے تھے. باقی انہوں نے اپنی گیم ڈالی اور یہ جا کے کچھ لوگوں نے، سپریم کورٹ کے ججز نے بھی حلف اٹھا لیا، انہوں نے بھی اٹھا لیا. فیصل عرب جو ہیں جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ کے جج تھے، وہ بھی وہاں بھی سندھ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں انہوں نے بھی حلف اٹھا لیا. اس وقت جو چیف جسٹس تھے سبی الدین احمد صاحب، ان کا کوئی معاملہ تھا کچھ. پھر وہ ایک درویش منش آدمی تھے، انہوں نے چھٹی چھٹی لے لی. اور پھر انور رضی جمالی شاید ان کے بعد آئے تھے، اب میرے ذہن میں ایگزیکٹ نام نہیں ہے، میرے بس یادداشت کے سارے میں بتا رہا ہوں. تو یہ اس طرح انہوں نے ایک واردات ڈالی تھی کہ چلو باقی چھڈو تھانوں کے بحال کرو نا. اور یہ عصر کے ٹائم انہوں نے یہ روزہ توڑا تھا، جس کے کچھ عرصے بعد پھر وہ تمام ججز جو ہیں وہ بحال ہو گئے تھے، جن میں وہ افتخار محمد چوہدری صاحب بھی شامل تھے، سپریم کورٹ کے ججز بھی شامل تھے. تو یہ اس طرح کی وارداتیں شارداتیں، جو چیز ساتھی ججوں سے چھپا کر، اپنے ساتھیوں سے چھپا کر کی جائے، پھر اس کو آپ کیا کہیں گے؟ میں تو اس کو واردات ہی کہوں گا. اس کو خفیہ اس لیے رکھا گیا کہ کہیں برادر ججز جو ہے وہ حلف اٹھانے سے انکار نہ کر دیں اور ان کا پلان جو ہے وہ ناکام نہ ہو جائے. کیونکہ ایسا لگ رہا تھا ایک موقع پہ کہ شاید یہ ججز بحالی تحریک جو ہے یہ ناکام ہو جانی ہے، یہ نہیں بحال ہونے ججز. تو پھر پیپلز پارٹی کا دور آ گیا تھا، تو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اگر بحال نہیں ہو رہے تو پھر تو گنجن والی گل سی نا، کہیں نہ کہیں کوئی الجھاؤ تھا نا. تو اس لیے یہ جناب یہ جا کے انہوں نے عصر کے ٹائم روزہ توڑ لیے. اب یہ بندیال صاحب کا نام بھی جی دراصل بندیال صاحب کا نام لے رہے ہیں کہ بندیال صاحب ہیں اس وقت چیف جسٹس، اور چیف جسٹس صاحب کے پاس سو موٹا پاور بھی ہے. تو یہ ان کے پیچھے پناہ لے رہے ہیں کہ جناب میں کلا نہیں سی، وہ بھی 2 سی، اگر میں غلط کیتا تو انہوں نے بھی غلط کیتا، تو کیونکہ وہ غلط کرتے نہیں اس واسطے میں صحیح ہے. تو پھر چیف جسٹس پاکستان لے نا سو موٹو، جو لوگ صحافی جو مل کے آتے ہیں اور کالم لکھ رہے ہیں اور باجوہ صاحب کا نام لے لے کے باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی باتیں، عمران خان کو کیسے بچایا، کہاں کہاں ان کی مدد کی قانونی طور پہ، جب سپریم کورٹ میں معاملات تھے کیسے صادق اور امین قرار دلوایا گیا. تو انہیں چاہیے، اب کوئی جج نہیں لکھ کے دے رہا نوٹ انہیں کہ جناب بندیال صاحب آپ پہ بہت بڑا الزام آ رہا ہے، آپ چیف جسٹس پاکستان ہیں، یہ جوڈیشری کی ساخ کا مسئلہ ہے، آپ لیں نوٹ سو موٹو اور بلائیں ان صحافیوں کو، پوچھیں کہ جناب آپ نے باجوہ سے یہ باتیں کی ہیں تو کیا یہ ایسا درست ہے؟ اگر درست ہے تو باجوہ صاحب کو بلا لیں. وہاں پر جلتے ہیں سب کے، نہ باجوہ کو بلانا آسان ہے اور نہ ہی ثاقب نثار صاحب کی جو بات ہے اس کی تردید کرنا آسان ہے. بہرحال اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ میں سپریم کورٹ کی خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں، وہاں واقعتاً ایک تقسیم ہے. جو آپ کیس ہیں، مقدمات ہیں، ایک درخواست ان کی مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا جو کیس ہے، جب ریفرنس بنا تھا اس کا جو فیصلہ ہوا، پھر نظر ثانی جو ہوئی، وہ اب دیکھ لیجئے گا.
جو ججز اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں اور جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دیا ہوا ہے، وہ ایک اور آپ کہہ لیں کہ تقسیم کی بات کر رہا ہوں نا، وہ ایک الگ گروپ ہے، اور مسٹر جسٹس عمر رضا بندیال اور پھر ہم خیال جو ہیں ان کا ایک الگ گروپ ہے۔ اور ایون یہ کہ جب عائشہ ملک صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا کچھ دن پہلے کہ جب عمران خان کا حق کے دفاع جو ختم کر دیا گیا ہتک عزت والے شہباز شریف والے کیس میں، 2 ججز کہہ رہے ہیں وہ درست ٹھیک ہوا ہے، یعنی یہاں اتنی سی چیز بھی جو ہے اس پہ بھی اختلافی نوٹ آ رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے جن بینچوں میں یہ دونوں تقسیم کے جو حصے ہیں، جو دھڑے، میرا کہنے کو دل نہیں کر رہا کہ دونوں گروپس جو ہیں یا دھڑے ہیں سپریم کورٹ میں ججز کے، تو وہ اختلافی نوٹ ہی آتے ہیں۔ وہ ججز جن کو ہم خیال کہتے ہیں ان کا فیصلہ اور ہوتا ہے، اگر ان میں دوسرا کوئی جج شامل ہوتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ اس میں اختلافی نوٹ دیتا ہے۔ یہ 16 ستمبر تک چیف جسٹس پاکستان ہے مسٹر عمر رضا بندیال صاحب۔ اب عمران خان اتنی تیزیاں کیوں دکھا رہے ہیں؟ بڑھ بڑھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب مجھے نہل کیا جا رہا ہے، مجھے پکڑ لیا جائے گا، مجھے نہل کرنے کا پلان ہے، جو بھی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر جنرل باجوہ پہ روزانہ چڑھائی۔ تو یہ کچھ عقل مند لوگ بھی ہوتے ہیں آپ کے دوستوں میں، ٹھیک ہے نا، وہ جو دانشور قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ان قانونی حلقوں کے اندر جن کی رسائی ہے، ان کے ساتھ جب میری بات ہوتی ہے اس معاملے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ جوڈیشل رجیم ہے، جوڈیشل رجیم کا انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ اس کے ہوتے ہوئے ہی میرے ساتھ جو کرنا ہے انہیں کر لیں۔ یعنی وہ پر امید ہیں کہ اگر مجھے نااہل قرار دے دیا گیا کسی وجہ سے، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں، یعنی جو ہی کھلیں گے وہ شواہد موجود ہیں، اور جی خان صاحب ٹیریان سے لے کے توشہ خانہ سے لے کے اور پھر یہ آڈیو ویڈیو یہ وہ نہلی والی باتیں تو ہو جاتی ہیں نا اس سے، تو وہ جناب پھر یہ ان کو پتہ ہے کہ نہل ہو جانا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ امید ہے یا یقین کسی طرح سے دلایا گیا ہے کہ انہوں نے بچ جانا ہے اگر موجودہ جوڈیشل رجیم کے اندر ہوتے ہوئے یہ معاملات چلے۔ اچھا، خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے جناب صحافیوں کے ساتھ، اور پھر وہ جناب کہتے ہیں سال کا پہلا دن ہے، میں آپ کے ساتھ مخاطب ہونا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ، اور پھر بشرا بی بی کے بارے میں کہتے ہیں وہ خاتون خانہ ہے۔ آڈیو لیک سے نوجوان نسل کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ یعنی خان صاحب اس کو یہ نہیں کہہ رہے وہ غلط ہے، وہ کہہ رہے ہیں کیا پیغام دیا ہے، وہ پہلے بھی بار بار یہ کہتے رہے، اور وہ کہتے ہیں جناب بشرا بی بی تو گھریلو خاتون ہے، وہ گھر سے زیادہ سے زیادہ کہاں جاتی تھی؟ لنگر خانوں میں جاتی تھی یا پاگل خانوں میں جاتی تھی، یعنی گھر سے نکل کے گھر ہی چلی جاتی تھی، یہی بات ہوئی نا خان صاحب۔ تو وہ کہتے ہیں نا وہ بشرا بی بی جو ہے وہ مریم بی بی کی طرح نہیں ہے کہ بناؤ سنگھار کرے اور مریم کی سرجری پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ بھائی ان کی سرجری میں لاکھوں آئیں یا کروڑوں خرچ آئیں، آپ کا اس سے کیا لینا دینا؟ آپ دوسروں کی بہو بیٹیوں پہ جو مرضی باتیں کرتے رہیں، اور اتنی گھٹیا حرکتیں بھی آپ کر چکے ہیں کہ مریم میرا نام بار بار نہ لیا کرو، صفدر کہیں جیلس نہ ہو جائے، یہ باتیں کرنے والی ہیں۔ اور بشرا بی بی کو کہہ رہے ہیں وہ خاتون خانہ ہے، یعنی کہ ایسی خاتون جو کہتے ہیں دوتے پتریں والی، وہ اپنے شوہر نے چھڈ کے تھوڑے گھر آ گئی ہلے خاتون خانہ ہی آؤ، وہ اور کوئی کردار نہیں، وہ ہلے بھی فرشتہ صفت خاتون ہے، اور دوسری پتہ نہیں پلاسٹک سرجری کرواتی ہے یا کیا کرواتی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آخری ملاقات میں مجھ سے باجوہ نے پوچھا کہ تم پلے بوائے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں جی میں پلے بوائے رہا ہوں۔ خان صاحب کو اس بات سے سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ جو پلے بوائے والا جو کردار ہے وہ ان کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ ظاہر ہے پھر وہ آڈیو ویڈیوز کی باتیں ہو رہی ہیں، تو خان صاحب کو سمجھ نہیں شاید آئی اس بات کی۔ اور جو باتیں اب بھی یہ جوید چوہری صاحب بتا رہے ہیں کہ جناب فیض حمید اور جنرل باجوہ اکٹھے ہیں، مستقل ایک افراحی منصوبہ شروع کرنے والے ہیں، تو پھر جو انہوں نے فیض صاحب نے اکٹھا کیا ہوا تھا، جو فیض صاحب کے جو باقی ساتھیوں نے، ماضی کے جو ساتھی تھے ان کے، پاشا صاحب اور عزیر الاسلام صاحب، انہوں نے جو اکٹھا کیا ہوا تھا، تو وہ سارا تو علم میں تھا۔ تو وہ اصل میں یہی کہنا چاہتے تھے ان کو، خان صاحب بندے بن جو نہ کمانچ پو تھوڑی جڑا پلے بوائے والا کردار ہے نا تسی جڑا خود بھی تسلیم کر رہے ہو اور ناقابل تردید گلاں ہیگیاں نے تے باز آ جاؤ۔ لیکن خان صاحب کو شاید نہیں پتا تھا یا اتنی سمجھ نہیں تھی، یا یہ جان بوجھ کے
ऐसे बने हुए थे। अच्छा, वो फैज़ और पाशा की बात मैंने की है ना, उससे एक और मुझे एक साहब बता रहे थे कि ये चंद रोज़ कबल की बात है, रावलपिंडी में एक जनाज़ा था। वहाँ जनाब जनरल पाशा साहब भी गए हुए थे उसमें शिरकत के लिए, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी गए हुए थे। तो फिर वहाँ जनरल फ़ैज़ हमीद साहब भी आए। जब जनरल फ़ैज़ हमीद साहब आए तो जनाब हटो बच्चों की सदाएँ बुलंद हुईं। हालाँकि वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ 10-12 जो हैं वो गनमैन थे, बॉडीगार्ड थे और उनका वो पुराने वाला एक शब-शबाज़ सा था। तो वहाँ ज़हीरुल इस्लाम ने ये अपने बाकी साथियों से कहा कि इन्हूं नॉर्मल होने च 2 साल लगणगे। यानी जब हम रिटायर हुए थे ताज़ा-ताज़ा, तो हमें भी अभी-अभी वो अभी नहीं निकला उतरा था नशा। एक साहब बता रहे थे कि जनाब आज तवक्को थी क्योंकि मामला सामने कोई और ऑडियो वीडियो वगैरह आ जाए, तो फिर वो उन्होंने मुझे कहा कि चलो यार जुमे तक इंतज़ार कर लें। वो एक रिमल अली जो हैं ट्रांसजेंडर, उनका भी बड़ा ज़िक्र है। वो रिमल अली साहब तो मॉडल-शॉडल और अदाकार वगैरह इस टाइप भी रहे हैं, और फिर इमरान खान साहब जब वो पीटीआई में शामिल हुए तो फिर जनाब वो शायद मामले खसूसी भी बन गए थे सदर के। और वो तो अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराने के बड़े माहिर हैं। आपको याद होगा कि एक दफ़ा उनकी भवें और सर के बाल किसी ने मूंड दिए थे, तो वो टीवी पे आके बड़ा उन्होंने रौला-शौला डाला था, जनाब मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है ये। और अब जो उनकी किरदार कुशी हो रही है उसमें वो खामोश हैं। अब उन्हें चाहिए कि आए मैदान में आके बताएँ कि जनाब ये जो बातें हो रही हैं मेरी और इमरान खान की, जो स्कैंडल बनाया जा रहा है, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। हम तो भाइयों की तरह थे। मेरा वो लीडर था, मैं उसका पैरोकार था, कारकुन था। तो बता दें वो ये पता नहीं क्यों अब कहाँ गायब हो जाते हैं, फिर आते ही नहीं बाहर। पहले वो बड़े इनके चर्चे होते हैं, फिर ये अचानक गोशानशीन हो जाते हैं। अब जो हाफ़िज़ साहब वाली बात है ना, हाफ़िज़ साहब वाली बात कि हाफ़िज़ साहब अगर इतने सख्त हैं और वो ये एक मेजर अरसलान पकड़ा गया है, वो कहते हैं फैज़ हमीद साहब ने कहा था उन्हें, और उसकी वजह से वो रिकॉर्डिंग वज़ीर-ए-आज़म वो उसकी किया करते थे। तो उनके मुज़ाहरों ने उन्होंने तो तस्लीम कर लिया हुआ है कि जनाब मैंने तो, मुझे फैज़ हमीद साहब का हुक्म था, मैं उसके मुताबिक कर रहा था। तो बात आगे क्यों नहीं बढ़ रही वो पता ये चला है कि वो हाफ़िज़ साहब जो हैं, हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब बड़े सख्त हैं और वो सख्त इक़दामात, मज़ीद सख्त इक़दामात करने वाले हैं। उनके बारे में ये पता चला है कि वो रिएक्शनरी होके कुछ करना नहीं चाहते, या वो ऐसा नहीं करना चाहते कि ये लगे कि जनाब ये रद्द-ए-अमल के तौर पे ये सख्त इक़दामात कर रहे हैं। वो और जो एस्टेब्लिशमेंट वाली बात मैंने की है ना, कि एस्टेब्लिशमेंट का जो दूसरा हिस्सा है, जो दूसरा पार्टनर है उनका, फिर उन तक पैगाम क्यों नहीं पहुँचाया जा रहा है? तो मुझे ये कहा गया कि जनाब उनमें एक सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हो चुका हुआ है, तो अब वो सिस्टम को पूरे को वो ज़ाहिर है फिर बदलने के लिए कुछ टाइम तो लगता है, सिस्टम में तब्दीली के लिए। और फिर ये भी हो सकता है कि जनाब जो मौजूदा सिस्टम है, ये चलता रहे और कुछ देर इंतज़ार कर लिया जाए, कौन-सा यहाँ कोई तूफ़ान आ गया है। अब हाफ़िज़ साहब के बारे में तो ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि वो कहते हैं या वो चाहते हैं कि ये पूरे हेडक्वार्टर पे हाथ डाला जाए। सिर्फ़ ये जो हरकारे या जो प्यादे हैं, इन तक ना मामला रहे, तो फिर हेडक्वार्टर से मुराद आप समझ लें कहाँ तक बात जाती है। और जनरल बाजवा साहब खौफ़ज़दा हैं कि अगर वो उस तरफ चल पड़े तो बात मुझ तक भी आ जाएगी, सिर्फ़ फैज़ तक नहीं रहेगी। फैज़ हमीद साहब, वो कुछ लोगों का ख़्याल है कि वो पुरएतमाद हैं, उन्हें वो खतरा महसूस नहीं हो रहा। और फिर पंजाब में जो बातें हो रही हैं तब्दीली की, परवेज़ इलाही साहब की, तो इतलात ये हैं कि मैंने पीछे 1-2 वीला किए हैं, तो जिनमें मुझे ये लग रहा है कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं, ये इन हैं अभी तक सिस्टम में, गेम में। और जो गवर्नर सिंध हैं कामरान टेसूरी साहब, जो लाहौर आए हैं, तो उनकी परवेज़ इलाही साहब से भी मुलाकात हुई है। तो ज़ाहिर है वो एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं सिंध की सियासत में भी, मरकज़ी सियासत में भी, और ख़ुद को मरकज़ का नुमाइंदा भी वो कह रहे हैं। और सिंध वाला मामला तो किसी हद तक जो है, वो जो इख्तिलाफ़ात हैं बल्दियाती हल्का बंदियों वगैरह के, वो मेरे ख़्याल 1-2 दिन में वो हल कर लिए जाएँगे। मिल बैठ के जो वादे-वाइद किए हुए हैं इन्होंने, और ज़मानतें दी हुई हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ज़रदारी साहब की, और ज़रदारी साहब ने जो दी थी एक ज़मानत चौधरी शजात सैन को परवेज़ इलाही के हवाले से, मेरे ख़्याल वो अभी तक ज़मानतें बरकरार हैं। पंजाब में आप जो ट्विस्ट है गेम में, ये आप देखेंगे
آئندہ چند روز میں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔